Teka. Ayan na, game na. Oh, tama. Isa pa. Pag tama, isa pa. Tama. Oh, tama ulit. Hindi tama eh. Hop, mali. Balik mo ulit. Next. Tutugtog mo ulit, pwede ikaw na panalo. Doon ulit. Oo. Ah, mali. Oh, mali. Tutugtog, pila ulit. Mali. Mali. Oh, pwede ulit din nanalo. Ano ulit yan? Ah, mali. Mamaya ulitin natin yung ano. Mali, guys. Mali. Oh, tama. Isa pa. 1, 2, 3. Bang. Oh, mamaya ate Marlene. Ah, mali. Tatlo. Basta makatama. Basta mga tama, ulit, pwede ulit yan. Mali, Cha. Mali. Madali lang yan. Wow. Isa pa. Pag nawalaan, isa pa. Mamaya, may iba ulit. Nakita na eh. Oh, nakita mo na eh. Mamaya. Oo nga. Mali! Oh, mali! Oh, tama! Isa pa! Ayun na yan. Pag nahulaan, isa pa. Oh, mali! Mali! Oh, mali! Ah, tama! Wow! Oh, isa pa! Wala pa yan. Ako, si Quentin na yan, no? Mali! Uy, 50 pesos yan, oh! Ah, mali! Ayan! Naging mark. 4 na lang. Ayaw nga! Ito pa. Galing niya. Naku, dalawa na lang yan. Oo. Huwag na naman yan, man.